देसी चिकेन यहीपरि करूँ घरे खातु अति सहजरे बहुत बढ़िया लगे आलू देकी बनातु बहुत मस्त लगे खायापी थे ट्राए करूँ अति सुंदर भाव वीडियोटा जमार स्किप करें से सब देखिए चलतु आम वीडियो रिसीव करवा केमती फास्ट प्लाटफर्म निश्चय देखिए अपेक्षा करूँ स्टार्ट करवा। नमस्कार मु पिहु आम फैमिली ब्लॉग को स्वागत करछि। आज हमर चिकन अब बाबा चिकन पे रेडी करछन। बाबा कौन करछन चलो देखिए। बाबा तुम चिकन पे रेडी गला। हाय सर मैंने नमस्कार ब्लॉगटा आज मोर नथिला ब्लॉग करिवारे एक्चुअली मो झीटा को ब्लॉग करि आंची चिकन तरकारी करिया पे सब मो कटाकटी सब करछि प्याज अदा रसुण सब बर्गर करि चलंतु लेट्स स्टार्ट करबा जदी हेई गेलानी मूड तो नथला कि ब्लॉग करिया कि मो झीओ कहला बाबा ब्लॉग कर बोली चलतु आम चिकेन तरकारी करिया देसी स्टाइल गाँ स्टाइल करिया तो नॉर्मल गाँ स्टाइल चिकेन तरकारी करिया आलू देकी खाइबा देखि फास्ट प्लेटफॉर्म चिकेन करिया पूर्व मु देखै देउ कोन कोन सब रेडी कर रखिछि धनिया पत्र आउ ता सहित कंचा लंका टमाटर किसी चौ पियाज आ ग्राइंडिंग कर देछि आलू भी बड़ बड़ कर काटी देछि चिकेन को आगुर मु मैग्नेट कर रखी देछि लेंबू लंका हल्दी देख सब लुण देकी रखिछि चलंतु एबे स्टार्ट करिबा। एबे चलंतु स्टार्ट करवा दीटा कढ़ई बसई देछि चलंतु एथरे तेल देदेबा भी तेल देदेबा कहीं टाइम नहीं जल्दी जल्दी कर आमर चिकेन टाकू दुईटा कढ़ई में बसेबा डायरेक्ट रेसिपी स्टार्ट करवा तापाई सब रखी देछि मसला मसला सब रेडी करिकी एबे कढ़ईटा टिके गरम होगला परे तादर आमे आलू देदेबा देखंतु आलू देतिल केते सुंदर भाबे पीस पीस करिक आलू बड़ बड़ कर काटी देछि आपण माने सेही टाइप रे आलू काटंतु अति सहजरे भाजिबा पई सुविधा हो बड़ बड़ बढ़िया लागियो एबे आलू को नोटे देबा एपट सेपट करदेबा टिके पोटपोड़ा कर भाजी देबा बेसी पोटपोड़ा करबानी टेस्ट लगनी अल्प अल्प कर भाजीदेवा एगलानी देखो कि सुंदर दिशुची एपटे चलूँ रेसिपी स्टार्ट करवा आम ए तेलटा गोटे छाड़ीदेवा चारिपट टे तेल टे गरम हो जाए जीरा ता देदेवा ता सहित कंचा लंका किसी ऐड करदेवा ता सहित पियाज चप कर काटी पियाज को भी देदेवा एबे भल भाव मिसेबा पियाज टाक आम भल भाव मिसेबा गोल्ड है पर्यंत आबे देखु पियाजटा मोर गोल्ड हो जाए केते सुंदर भाव आलू भी एपट पटे हो जाए चलतु ए आलू को आम काढ़ीदेवा ता सहित केते सुंदर भाव देखिपे एपटे स्लो फ्लेम अच्छी पियाज भी चलती जारी एवं आम अदा रसुण पेस्ट को ऐड करदे अति सहजरे केते पतला करी बाटे बेसी मोटा करें छेचिले भी बहुत बढ़िया लगे आगे आगू को चलतु आलू को काढ़ीदेवा गोटे सैड्रे गोटे जगह को आलू को काढ़ीदेवा आम तापर आलू काढ़ी सारापर आम मसला मसली देवाई ट्राए करवा एमती आलू को आम धीरे धीरे काढ़ा गरम अच्छी से देखो आलू को धीरे धीरे काढ़ुची केते सुंदर देखा आलूर कलर केते बहुत लुक लगुच एपटे भी मसला टिके बहलिया होगलानी चलू तादेर आम एबे टिके देखो केते सुखुला होगला ये जो पानी रखी धोईकी तादेर पानी टिके ऐड करदेबा एहीपरि टिके टिके कसुवे कहीं मसलाटा लगिज से हिसाब से सहित तेजपत्ती दुटा ऐड करदेली मु देखा एबे कस्तूरी मेथी टिके ऐड करदेली बाकी रहा मसला मसली टिके तार ऐड करार अच्छी एमती किसी समय छाड़ा मिसेबा एबे टिके लुण देदेली अल्प कि लंका गुंड ता सहित हल्दी गुंड एबे देखो हल्दी गुंड देदेली कमन जिनस एबे तापर आमे मिसेईदेबा किसी समय मसला छाड़ीदेबा मसला टी भल भाव हो जाऊ के सुंदर देखा मसलार लुकटा केते सुंदर आछे आपण जानि परथिबे एबे आमे कोन करिया ना देखंतु केमती सब होगलानी मसलाटा केते सुंदर दिशुची बास्ना भी बहुत बढ़िया आसी एपटे चिकेन रखी देछि एपटे सब मसला देछि देखो धनिया पाउडर गरम मसला चिली पाउडर गरम मसला देखो चिकेन मसला धनिया पत्र सब प्रकार मसला मसली रखी देछि मसलाटा केते सुंदर भाव होगलानी एबे ताको आमे कषा आउ टे एबे देदेबा सब मसला डायरेक्ट ऐड करदेबा देखिले तादे किछि काठ मसला भी रखी जो पैकेट मसला ताको डायरेक्ट पकईदेबे आपण माने चाहिले फास्ट पकले हम लास्ट कहीं मुझे लास्ट पकईली टे अलग टाइप रेसिपीटा होची मोर पूरा देसी स्टाइल गाँ स्टाइल एटा रेसिपीटा होची एबे मसला केते सुंदर भाव होगलानी बहुत बढ़िया से कषिगलानी देखियो तो चारिपट तेल तेल देखा केमती जेबे तेल भासीबो आपण माने जानिबे जेनी एबे बाकी आमे तादरे चिकेन को सुंदर करी ढाळीदेबा चारिपट मिसेईदेबा एमती अल्प चिकेन अच्छी आदे बेसी चिकेन ना अध किलो चिकेन अच्छी ताकि एमती भल भाव मिसेकी कषिबा किसी समय आमे ताकू स्लो फ्लेम करके एमती कषिबा धीरे धीरे एमती कषिबा ऑटोमेटिक चारिपट किसी समय ताकू एमती कषि देखो केते सुंदर देखा चिकेनटा एबे चिकेन टिके होगलानी कषि सारानी मुझे देखो टिके टिके देखो केते सुंदर भाव होगलानी डायरेक्ट एमती भी खाई हेबो ता सहित आम एबे रखिथिबा चॉप करी टमाटो को ऐड करदबा एबे टमाटो को देदेले तादेरे देखिबे टमाटो को भल भाव आम तादेरे मिसेईदेबा कलर केते सुंदर दिसुची देखि पारछन चिकेनटा तरकारीटा लुकटा केते लागुची खाया ପାଇଁ बहुत बढ़िया लागियो ट्राई करन थरे आपण माने एई टाइप रो एबे देखंतु टमाटो केमथि होगलानी किछि समय गला टमाटो देखंतु केते सुंदर भाव हे जी टमाटोटा देखंतु केते बढ़िया से हे जाईची ताको एबे आमे किसी समय एम छाड़ीदेवा से भल भाव हो गोटे मिसेबा ताकू एबे देखो टमाटर भल भाव मैग्नेट हो जाए तरकारी भी टिके फुटलानी आम तादे जमा भी पानी देने से पानी बाहर कषि भी होगलानी चिकेनटा केते सुंदर भाव देखो खायापी बहुत बढ़िया लगे अलरेडी होगलानी
30% ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ କଷିବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମସଲା ଲାଗିଯିବ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇବେ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଜୋର ଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଯିବ ମସଲା। ବାକି ଆଳୁ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଳୁକୁ ଆଉ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କେମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ ଆଳୁଟା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭାଜିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଭାଜିଛି ଆଳୁକୁ। କିଛି ତା ଦେହରେ ହେଇଛି କିଛି ହେଇନି ଆଳୁ। ଏବେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଢାଙ୍କଣ କାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଭାତରେ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଜୁସ୍ କରିବା ଆଉ ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦିଶୁଛି। ଏବେ ତାଦେହରେ ରଖିଥିବା ପାଣିକି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆପଣ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏବେ ଢାଙ୍କଣ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଢାଙ୍କଣ କାଢ଼ିଦେବା। କେତେ ଜୋରେ ଫୁଟୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ତେଲ ବି ଉପରକୁ ଭାସିଲାଣି, ଚାରିପଟ ତେଲ ଗୁରା କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତିକି ପାଣି ମରେନି, ପାଣି କିଛି ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଆଳୁକୁ ଦେଖିବା ଚାପିକି, ଆଳୁ ଜମାରୁ ବି ହେଇନି, ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଆଳୁଟାକୁ ଦେଖିବା ଚାପିକି, ଏ ଆଳୁ ବି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଆଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, 90% ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 10% ଅଛି। ଏବେ ଆଳୁ ବି ଚାପିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆଳୁ ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଳୁଟା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଳୁ ଟିକେ ଚାପିଦେବେ, ଚାପିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାକି ରଖିଥିବା ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ, ବାଡ଼ି ଧଣିଆକୁ ଆପଣମାନେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ତା ଉପରେ। ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଦୟାକରି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଆଉ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଡିଶ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ତରକାରୀ ଏବେ ପୁରା ଓକେ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବାକି ସାଲାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରିଦେଇଛି ପିହୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଲାଡ଼। ଆଉ ତା ପାଇଁ କଦଳୀପତ୍ର ନେଇଛି, କଦଳୀପତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀର ଲୁକ୍ କେମିତି ଦେଖାଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏବେ ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରି ମୁଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ସହିତ ଆମର ସାଲାଡ଼। ଏବେ ପିହୁ ଗୋଟେ ଗରମ ଗରମ ପିସ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ପିହୁ ଧରିଛି କେମିତି ଗରମ ପିସ୍ଟାକୁ, ଖାଇପାରୁନି କେମିତି ଡରି ଯାଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି। ଆଗୁତୁରା ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତା ଦେହରେ ଝୋଳ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ପିହୁ କାମୁଡ଼ୁଛି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ଅଛି ବୋଲିକି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଗୁଛି କେମିତି କହୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଇଛି, ଝୋଳ ଢାଳି ଦେଇଛି, କେତେ ଝୋଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ସାଲାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଲାଡ଼ଟା ମୁଁ କରିଛି। ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ, ଟମାଟର ଆଉ ତା ଦେହରେ କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଲେମ୍ବୁରେ। ଏ ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଂସାରେ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଖାଇବୁ ଏଇଥିରେ ବସିକି, ପିହୁର ମୋର, ତା ମାମା ପରେ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିହୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି, ଭାବୁଛି କ'ଣଟା ଖାଇବି କ'ଣ। ସାଲାଡ଼ ବି ପିହୁର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ କେମିତି ଥୋଇଦେଲା ଟମାଟର, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜିଭ ଦେଖଉଛି। ଗରମ ସକାଶେ କେମିତି କେମିତି ଦେଖିବ ସିଏ ନା, କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଜିଭଟା କେମିତି ଦେଖଉଛି ସିଏ। ଏବେ ତା ଗରମ ହେଇଗଲା ଖାଇକି। ନମସ୍କାର, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାହବ ଖାଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ଝିଅ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲେନି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋ ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍, ଦେଶୀ ରୋଷେଇ। ଆଉ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।